वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। द लेक्चर विच वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडे इज़ ऑन पाकिस्तान स्टडीज़, और पाकिस्तान स्टडीज़ से अब तक 14 लेक्चर्स आप लोगों को डिलीवर किए जा चुके हैं, और इन 14 लेक्चर्स के दौरान जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए उससे रिलेटेड PDF नोट्स भी टाइम टू टाइम आपसे शेयर किए जाते रहे हैं। तो अगर इस सिलेबस की टाइमलाइन की बात करूँ तो ये सिलेबस हमने स्टार्ट किया था 712 से, और 712 से अब तक 1959 तक जो भी इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए हैं पाकिस्तान की तारीख के अंदर वो हमने अब तक कवर कर लिए हैं। और न सिर्फ आपको इन टॉपिक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत डिटेल से पढ़ाई गई, बल्कि लेक्चर के आखिर में इन टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs भी हल करवाए गए। ये वो MCQs हैं जो कि पास्ट एग्ज़ाम्स में मोस्ट रिपीटेडली पूछे जाते रहे हैं, और आने वाले एग्ज़ाम्स में 95% चांसेस हैं कि यही क्वेश्चंस दोबारा पूछे जाएं। तो MCQs हल करवाने का मकसद ये होता है कि आपको टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो बगैर देर की हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए उसमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद चाइना, पाकिस्तान के वो पहले वजीर आजम कौन थे जिन्होंने चाइना का विजिट किया, और रावलपिंडी कंस्पायरेसी से मुतालिक आपको पढ़ाया गया कि इसमें कौन कौन सिविलियंस भी शामिल थे। लियाकत अली खान की असैसिनेशन, उनका कत्ल किया गया 1951 में, क्या वजूहात थी, किस वजह से उनका कत्ल किया गया, इस कत्ल के पीछे कौन था। ठीक है, नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान पहली बार 1954 में इंट्रोड्यूस करवाया गया। बहुत डिटेल से ये टॉपिक्स पढ़ाए जा चुके हैं। चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान 1954, इस हवाले से भी बहुत डिटेल में ज़फ़रुल्लाह खान के बारे में आपको पढ़ाया गया। पहली नेशनल असम्बली डिज़ोल्व की गई 1954 में, क्या वजूहात थी कि पहली नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व किया गया। मोहम्मद अली बोगरा स्वार्म्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मोहम्मद अली बोगरा 1953 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। देन वज़ीर मैनसन, कायदे आज़म की बर्थ प्लेस को नेशनल मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया गया। देन उर्दू एंड बंगाली लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया 1954 में। लेटर ऑन जब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1956 इंट्रोड्यूस करवाया गया उसमें ऑफिशियली इनको नेशनल लैंग्वेज करार दिया गया। ज़फ़रुल्लाह खान 1954, ठीक है, इससे मुतालिक हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। पहली असम्बली डिज़ोल्व हुई 1954 के अंदर, ये दोबारा से रिपीट हुए हैं दो टॉपिक्स। ठीक है, उसके बाद ओरिएंट एयरलाइंस जो बाद में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बनी है, कब बनी है? 1955 में बनी है। पाकिस्तान की पहली एयरलाइन कौन सी थी? वो थी ओरिएंट एयरलाइंस, जिसका नाम बाद में चेंज हुआ और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बनी 1955 में। इससे रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा MCQs पूछे जाते रहे हैं। देन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कोटरी बैरेज से मुतालिक। ठीक है, कोटरी बैरेज के बाद इस्कंदर मिर्ज़ा, पाकिस्तान के लास्ट गवर्नर जनरल एंड पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्ज़ा। ठीक है, देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत डिटेल से पढ़ाया गया। 1956 के आइन को बहुत डिटेल से पढ़ाया गया, क्या क्या उसमें शामिल था, कितने आर्टिकल्स उसमें मौजूद थे, कितने उसमें पार्ट्स मौजूद थे, बहुत हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। देन फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1956 में इंट्रोड्यूस करवाया गया। देन हुसैन शहीद सुहरावर्दी 1956, ठीक है, गुड्डू बैराज 1957, इससे डिटेल में हम ये टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। इनसे रिलेटेड PDF नोट्स में आपके साथ MCQs भी शेयर किए जा चुके हैं। मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून 1957, देन जनरल अयूब खान 1958, इन सारे टॉपिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ाया जा चुका है। तो प्रोडा एक 1959 के अंदर अयूब खान ने एक एक्ट लागू किया, जिसके बाद जो बहुत से पॉलिटिशियंस थे उनको सियासत से दूर कर दिया गया। देन फर्स्ट वुमेन पायलट 1959 में पाकिस्तान की बनी है। ठीक है, इससे रिलेटेड भी MCQs हम हल कर चुके हैं। तो इन 22 टॉपिक से रिलेटेड MCQs हम लास्ट लेक्चर में आपको बहुत डिटेल से पढ़ा चुके हैं, हल करवा चुके हैं। याद रखिएगा, ये वो MCQs होते हैं जो 95% चांसेस होते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके रिपीट हों। तो आज के लेक्चर के अंदर अगेन, आज का लेक्चर बहुत बड़ा है, लेंथी ज़रूर है, लेकिन इसमें हमने बहुत कुछ कवर करना है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट 1959, बेसिक डेमोक्रेसीज़ किसने इंट्रोड्यूस करवाई 1959 में। देन फील्ड मार्शल अयूब खान के हवाले से हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। देन मीनार पाकिस्तान 1960, मज़ार कायद 1960, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 1960 में
منتخب ہوئے. نیشنل فلاور جاسمین 1961 میں اس کو نیشنل فلاور کا درجہ دیا گیا. بہت ڈیٹیل میں ہم نے پڑھنا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1962. تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1956 آپ کو پڑھایا. فرسٹ راکٹ لانچڈ بائی پاکستان اسپیس. پاک چائنا بارڈر ٹریٹی کو انشاءاللہ ہم نے پڑھنا ہے. ذوالفقار علی بھٹو 1963 میں پاکستان کے پہلی بار فارن منسٹر بنے. ٹھیک ہے, ان کی کیا پالیسیز تھیں اس کو پڑھایا جائے گا. ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ جسے RCD کہا جاتا تھا, ٹھیک ہے, اب اس کو کیا کہا جاتا ہے, اب اس کو ECO کہا جاتا ہے. پاکستان نے اس کو جوائن کیا along with ترکی in 1964. پاکستان ہاکی اولمپک چیمپئن بنا 1964 کے اندر. ٹھیک ہے, پاکستان ٹیلی ویژن 1964 میں اناگریشن ہوئی اس کی. انڈو پاکستان وار 1965 کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. پریزیڈنشل الیکشنز ایوب خان ورسز فاطمہ جناح, ان کے درمیان پریزیڈنشل الیکشن ہوا 1965 کے اندر. ٹھیک ہے, تاشکنت ایگریمنٹ, ٹھیک ہے, 1965 کی جنگ کے بعد ایک ایگریمنٹ سائن ہوا بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. اس سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے جو کہ پاسٹ ایگزامس میں پوچھی جا چکی ہے, آنے والے ایگزامس میں پوچھی جا سکتی ہے, وہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھائی جائے گی. دین ذوالفقار علی بھٹو ریزائنس ایز فارن منسٹر ان 1966. یاد رکھیے گا 1963 میں ایوب خان کی گورنمنٹ میں وہ فارن منسٹر بنے تھے پاکستان کے. دین پاکستان پیپلز پارٹی 1967 میں اس کا قیام ہوا. ٹھیک ہے, محترمہ فاطمہ جناح died in 1967. Then Pakistan Olympic hockey champion 1968. ایوب خان اسٹیپ ڈاؤن ان 1969. ٹھیک ہے, یہ سارے وہ ٹاپکس ہیں جو کہ آج ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھنے ہیں. سوات اینڈ چترال جوائنٹ پاکستان ان 1969. 1 یونٹ ڈیمولش کیا گیا 1970 میں. ٹھیک ہے, کیا وجوہات تھی ڈیٹیل میں پڑھایا جائے گا. فرسٹ جنرل الیکشنز 1970, بہت ڈیٹیل سے یہ چیزیں پڑھائی جائیں گی. اس کے بعد پاکستان وون ہاکی ورلڈ کپ ان 1971. فال آف ڈھاکہ, جو پاکستان دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا, جو کہ آج ہمارا ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش کہلاتا ہے, وہ کیوں ہوا, کیا وجوہات تھیں, ڈیٹیل میں انشاءاللہ آج کے لیکچر میں پڑھیں گے. لیبر ڈے پہلی بار 1 مئی 1972 کو منایا گیا پاکستان میں. شملہ ایگریمنٹ 1972 میں کیا کلازز موجود تھیں اس کو پڑھایا جائے گا. انوگریشن آف کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ 1972 میں اس کا افتتاح کیا گیا, کس نے کیا, وہ بھی انشاءاللہ آج کے لیکچر میں پڑھایا جائے گا. فرسٹ وومن گورنر آف پاکستان 1973. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 سے متعلق میں آپ کو سیپریٹلی بہت ڈیٹیل سے ایک لیکچر ڈلیور کروں گا, تاکہ اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی MCQs پوچھے جاتے ہیں تو آپ اس کا بخوبی جواب دے سکتے ہیں. پاکستان اسٹیل ملز 1973 میں اس کا قیام ہوا, جو کہ اب بدحالی کا شکار ہے. ریکگنیشن آف بنگلہ دیش 1974. پاکستان نے پہلی بار بنگلہ دیش کو ایز اے نیشن ریکگنائز کیا 1974 کے اندر. فرسٹ OIC پاکستان میں منعقد کروائی گئی. ٹھیک ہے, 1974 کے اندر. جنرل ضیاء الحق 1976. کیا ہوا, کیا ڈیٹیلز ہیں ہمارے اس حوالے سے, تو آج کے لیکچر میں آپ کو پڑھائی جائیں گی. دین عبد القدیر خان ریسرچ لیبارٹریز 1976 میں اس کا قیام ہوا. پورٹ قاسم فاؤنڈیشن اسٹون رکھا گیا 1976 میں. تو آج کے یہ ہمارے لیکچرز میں یہ ٹاپکس آپ کو پڑھائے جائیں گے, اور لاسٹ میں مور دین 50+ MCQs جو کہ پاسٹ ایگزامس میں ان ٹاپکس سے پوچھے جاتے رہے ہیں, وہ بھی آپ کو حل کروائیں گے. موسٹ امپورٹنٹ MCQs کی جانب بڑھیں گے. تو بیسک ڈیموکریسی سسٹم کیم ان مئی 1959. تھیوری میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. ٹھیک ہے, بیسک ڈیموکریسی سسٹم کس نے انٹروڈیوس کروایا, ایوب خان نے انٹروڈیوس کروایا. کس نے انٹروڈیوس کرایا, جی ہاں, ایوب خان نے انٹروڈیوس کروایا تھا. بیسک ڈیموکریسی واز انٹروڈیوسڈ بائی ایوب خان. The institution of basic democracies was introduced in order to remove deficiencies that had characterized the village aid program and to utilize the concealed unemployment in the rural sector. تو 1959 کے اندر اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے. کس کی جانب سے انٹروڈیوس کروایا گیا ہے, یاد رکھیے گا, ایوب خان کی جانب سے اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا. When ایوب خان enforced new constitution in Pakistan, تو پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن کون سا تھا, پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن تھا 1956 کا. ٹھیک ہے, 1956 کے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا گیا, توڑا گیا, اور 8 جون 1962 کو ایوب خان نے اس ملک کو نیا آئین دیا.
ठीक है. Who was the only 5-star general in Pakistan Army's history? तो याद रखिएगा पाकिस्तान आर्मी की हिस्ट्री की अगर बात करें तो एक ही 5-स्टार जनरल इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में आया है, वो है कौन? अयूब खान. कौन? अयूब खान. ठीक है. The foundation stone of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's mausoleum was laid by Field Marshal Muhammad Ayub Khan on 31st July 1960. तो थ्योरी में हम ये डिटेल से आपको पढ़ा चुके हैं. ठीक है. हाइट ऑफ मीनार पाकिस्तान, तो मीनार पाकिस्तान से रिलेटेड भी जो इंफॉर्मेशन थी वो हम आपको थ्योरी में पढ़ा चुके हैं. तो हाइट ऑफ मीनार पाकिस्तान इज अप्रोक्सीमेटली 70 मीटर्स. मीनार पाकिस्तान वाज डिजाइंड बाय विच रशियन बॉर्न पाकिस्तानी आर्किटेक्ट? उनका नाम था नसरुद्दीन मूरत खान TI. फाउंडेशन ऑफ मीनार पाकिस्तान वाज लेड डाउन इन विच ईयर? तो 1960 में इसकी फाउंडेशन रखी गई है और ऑलमोस्ट 1968 के अंदर इसको कंप्लीट किया गया है. ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा. लेट्स मूव ऑन. मीनार पाकिस्तान सिचुएटेड इन विच पार्क? तो इकबाल पार्क. याद रखिएगा यहाँ पर 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई है. द मज़ार कायद वॉज कंप्लीटेड इन 1970. मज़ार कायद कराची में मौजूद है और इसकी कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई है? 1970 के अंदर. विच ऑफ दीज पर्सनालिटीज आर बरीड एट मज़ार कायद कराची? याद रखिएगा मज़ार कायद में सिर्फ और सिर्फ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना स्पर्तगाक नहीं है, वहाँ पर चंद एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ भी वहाँ पर स्पर्तगाक की गई. फातिमा जिन्ना जो कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सिस्टर थी, लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर, नूरुल अमीन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और अब्दुल रब निश्तर मज़ार कायद में दफन हैं. फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. अगेन बताता चलूँ, थ्योरी में आपको डिटेल से पढ़ा चुका हूँ कि पहले प्रेसिडेंट पाकिस्तान के जब क्वेश्चन किया जाएगा हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होना चाहिए इस्कंदर मिर्ज़ा. क्या होना चाहिए? इस्कंदर मिर्ज़ा. लेकिन जब आपसे सवाल किया जाएगा कि पाकिस्तान के पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट का कौन है, पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट की जब बात आएगी तो आपका आंसर होना चाहिए अयूब खान वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? तो नेशनल फ्लावर से हवाले से हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं. जैस्मीन को पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर बनाया गया कब? 1961 के अंदर. जैस्मीन वॉज चूजन एज नेशनल फ्लावर इन विच ईयर? तो आंसर इज 1961. क्वेश्चन नंबर 16. Constitution of 1962 declared as देश as capital of the country. तो इस्लामाबाद को 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कैपिटल सिटी बनाया गया. एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 रिटायरिंग एज ऑफ हाई कोर्ट जज वाज 60 ईयर्स. हाई कोर्ट का जो जज है वो कितने साल की उम्र में रिटायर होगा? 60 साल की उम्र में. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 प्रोवाइडेड देश लेजिस्लेचर यूनिकैमरल. Question number 19. According to the Constitution of 1962, Desh was the chief executive of the country. तो प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया अयूब खान की गवर्नमेंट की जानिब से, तो 1962 में प्रेसिडेंट को चीफ एग्जीक्यूटिव होने के अख्तियारात हासिल थे. An initial name of the country in 1962 Constitution was held रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. अब 1956 की अगर मैं बात करूं तो 1956 के अंदर पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया गया, लेकिन 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में उस नाम को चेंज किया गया और रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को इससे जाना गया. ठीक है. टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज 218 मेंबर्स. ठीक है. कितने मेंबर्स? 218 मेंबर्स. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 हेल्ड देश रिलीजन फॉर स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली नो रिस्ट्रिक्शन अपॉन, यानी नेशनल असेंबली का जो स्पीकर है वो मुस्लिम भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962.
According to the Constitution of 1962, President was elected through Electoral College. जिस तरह से US में आज मुंतखब किया जाता है प्रेसिडेंट को, इसी तरीके से 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्ट किया जाता था. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 प्रोवाइडेड डेश इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट, इनडायरेक्ट इलेक्शंस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 25. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज कंसिस्टिंग 250 आर्टिकल्स और 10 पार्ट्स इसमें शामिल थे. 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन से मुतालिक मैं आपको ऑलरेडी MCQs हल करवा चुका हूँ. By Article 226 of the Constitution of 1962, Field Marshal Ayub Khan was become the first Desh of Pakistan, first President of Pakistan. ठीक है. Question number 27. The Constitution of 1962 is also famous as One Man Show. One Man Show किस लिए कहा जाता था? क्योंकि अयूब खान एक डिक्टेटर थे और अपनी मर्जी से इस मुल्क को चलाना चाहते थे. रात को वो कुछ सोच कर सोते थे और सुबह उसको इम्प्लीमेंट कर देते थे. तो इस वजह से 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन को वन मैन शो भी कहा जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज एब्रोगेटेड ऑन मार्च 1969 के अंदर इस आइन को मुअत्तल किया गया. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज एब्रोगेटेड बाय जनरल आगा मोहम्मद याया खान ने इसको तोड़ा. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 रिमेन्ड फॉर 7 ईयर्स, 7 साल तक मुल्क में 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन लागू रहा. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज रिप्लेस्ड बाय प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, जो कि याया खान ने 1969 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको PCO भी कहा जाता था. क्या कहा जाता था? PCO, प्रोविंशियल Constitution Order of 1969. Question number 32. As per Constitution of 1962, age limit for the judge of Supreme Court was 65 years, जो कि 1973 के भी Constitution में यही age है. Term and tenure of President office in Constitution of 1962 was 5 years, जो कि 1973 के Constitution में same है. Through an amendment in Desh 1962, name of the state was declared Islamic Republic of Pakistan instead of Republic of Pakistan. तो जिस तरह से 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू में रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इसका नाम रखा गया, लेकिन अमेंडमेंट करवाई गई. वो अमेंडमेंट कौन सी थी? याद रखिएगा, दिसंबर 1962 के अंदर एक अमेंडमेंट करवाई गई और फिर दोबारा से पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया. फर्स्ट रॉकेट लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान, राबर 1. ठीक है. When did Pakistan launch its first space satellite Badr 1, largely designed and fabricated by Supargo? तो 16 जुलाई 1990 के अंदर पाकिस्तान ने बदर 1 को लॉन्च किया. पाकिस्तान चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट वाज साइंड इन 1963 में इसको साइन किया गया. When Zulfikar Ali Bhutto was born? Zulfikar Ali Bhutto was born on 5th January 1928. तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से रिलेटेड आज के लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ 1963 के अंदर वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे और 1966 के अंदर उन्होंने इस सीट से रिज़ाइन किया. RCD was replaced by ECO in 1979. RCD रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को रीनेम किया गया 1979 के अंदर ECO से. ठीक है. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की. हाउ मेनी वॉर्स फॉट बाय पाकिस्तान एंड इंडिया ऑन द इशू ऑफ कश्मीर? 3 जंगें लड़ चुके हैं. द नेशन ऑफ पाकिस्तान इंडिया हैव फियर्सली contested each other over Kashmir, fighting 3 major wars and 2 minor wars. It had gained immense international attention, given the fact that both India and Pakistan are nuclear powers, and this conflict represents a threat to global security. इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 1965 की जंग 17 दिन जारी रही. कितने दिन जारी रही? 17 दिन जारी रही. एट द टाइम ऑफ 1965 वॉर, द CNC ऑफ पाकिस्तान आर्मी वॉज जनरल मोहम्मद मूसा खान, उस वक्त पाकिस्तान के CNC थे. ठीक है. आफ्टर द वॉर ऑफ 1965 विच पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? तो ताशकंद पैक्ट साइन हुआ 1966 के अंदर. थ्योरी में डिटेल से पढ़ा चुका हूँ. ठीक है. उस वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री साहब. ठीक है. और पाकिस्तान की तरफ से ये एग्रीमेंट किसने साइन किया? अयूब खान ने साइन किया. और अयूब खान का इस एग्रीमेंट के बाद, इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद डाउनफॉल स्टार्ट हुआ. Pakistan launched an operation in Kashmir in 1965 which was called Operation Gibraltar. जिसके मास्टरमाइंड कौन थे? जिसके मास्टरमाइंड जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे. कौन थे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इसके मास्टरमाइंड थे. क्वेश्चन नंबर
اس کے آگے چلنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپریشن جبرالٹر واز code name of a military operation planned and executed by Pakistan Army in the Jammu and Kashmir in August 1965. At the time of 1971 war, C of Pakistan Army was جنرل آغا محمد یایا خان اس وقت پاکستان آرمی کے چیف تھے. ٹھیک ہے. وچ موومنٹ آف ایسٹ پاکستان آلسو سپورٹڈ انڈیا ان وار آف 1971. وہ تھی مکتی بائنی تحریک کو کس نے سپورٹ کیا؟ انڈیا نے سپورٹ کیا. ٹھیک ہے. Question number 48. Which incident took place in 1971 which provided India chance to attack on Pakistan? وہ تھا کون سا؟ جی ہاں الیکشنز کو ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. الیکشنز کے ساتھ ساتھ انڈین ڈراما آف ہائی جیکنگ دیئر اون پلان. تو آبویسلی جنگ سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے. تو انڈیا نے اپنا ہی طیارہ ہائی جیک کر کے یہ تاثر پیدا کیا اور پھر پاکستان کے ساتھ جنگ لڑی. نیم دا پاورفل کنٹری وچ آفرڈ ہیلپ ٹو دا پاکستان آرمی بفور سرنڈرنگ ان ڈھاکہ ڈیورنگ 1971 وار. تو وہ تھے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے پاکستان کو آفر کی تھی ہیلپ کی. ٹھیک ہے. بفور سرنڈرنگ ان ڈھاکہ. ٹھیک ہے. وین بنگلہ دیش سیلیبریٹس اٹس انڈیپینڈنس ڈے. تو 26 مارچ کو بنگلہ دیش اپنا آزادی کا دن مناتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوشچن نمبر 51. ان 1970 الیکشنز مین پولیٹیکل پارٹیز ور عوامی لیگ اینڈ پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے. عوامی لیگ کے جو لیڈر تھے وہ کون تھے؟ شیخ مجیب الرحمان. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لیڈر تھے وہ کون تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب. ٹھیک ہے. 1970 کا جو الیکشن تھا وہ پاکستان کا پہلا جنرل الیکشنز کہلایا گیا. ٹھیک ہے. The first general elections in Pakistan were held on 7th December 1970 اور 7 دسمبر کو ہر سال پاکستان کے اندر الیکشن ڈے بھی منایا جاتا ہے. What percentage of total polled votes in East Pakistan was secured by Awami League in 1970 elections? تو 75. کتنے؟ 75. The first ever general elections took place in Azad Jammu and Kashmir in the year 1970. Question number 55. Who applied LFO legal framework order for the first time? تو وہ تھے یایا خان. ٹھیک ہے. ووٹر ڈے از سیلیبریٹڈ ایوری ایئر آن. تو میں بتا چکا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان ہر سال ووٹر ڈے سیلیبریٹ کرتا ہے. کب کرتا ہے؟ 7 دسمبر. کیونکہ 7 دسمبر 1970 کا وہ دن تھا جب پاکستان میں پہلا جنرل الیکشنز منعقد کروایا گیا. The 1970 elections in East Pakistan were swept by عوامی لیگ. ٹھیک ہے. عوامی لیگ نے بہت کیٹیگوریکلی اچھے طریقے سے وہاں پر کلین سویپ کیا تھا. ٹھیک ہے. when East Pakistan separated from West Pakistan تو it was 16th December 1971 جب ایسٹ پاکستان کو ویسٹ پاکستان سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا گیا. which movement of East Pakistan also supported India in the war؟ تو مکتی بائنی وہ تحریک تھی جسے انڈیا نے بھی سپورٹ کیا. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جس میں ہم نے بہت کچھ آج کے لیکچر میں آپ کو پڑھانے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. لیکچر تھوڑا لینتھی ضرور ہوا لیکن ہم نے اس میں کافی چیزیں آپ کو پڑھائی ہیں. انشاءاللہ بہت جلد ہم پاکستان اسٹڈیز کے سلیبس کو وائنڈ اپ کریں گے. 80% ہمارا پاکستان اسٹڈیز کا سلیبس کمپلیٹ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کا پاکستان اسٹڈیز کا جو سلیبس ہے وہ وائنڈ اپ کریں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.